येषां देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भोजो भोजो नमाम्यहम् यस्य दृढवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नं विश्वत्सैरन्तमास्रजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ओं श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओं श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः ओं वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओं शचीपुरन्दराभ्यां नमः ओं मरुन्ददेवशिष्टाभ्यां नमः ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः ओं इष्टदेवताभ्यो नमः ओं गृहदेवताभ्यो नमः ओं मण्डपदेवताभ्यो नमः ओं सर्वेभ्यः श्रीमन्नः भागवतेभ्यो नमः अथ आचार्यः दण्डवत्प्रणम्य दर्भे श्वासेनः दर्भान् धारयमानः पवित्रपाणिः प्राणानायम्या ओं गो भस्वः अथ देवताः पश्यदेवताः सूर्यग्रहस्य वायुविभागे केतुगणादेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्निधापयामि अधिदेवताः पञ्चदेवताः केतुगणादेवताभ्यो नमः ज्ञान आवाहन अभ्यभाव्य आत्मरीयस्नानवस्त्र यज्ञोपवीतपुष्पभूतिपोत्तर्य सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम वास्तवोष्टे प्रतिकानि स्नान समावेशोनमेको भवानः यद्देहे प्रतन्नो विश्वस्वशने उपदेशं पुष्पणे तिला कृष्णातिराश्रेया तिला सौम्यवसानकाः तिला भुक्ते पावलिङ्गिच्छन्दृतपये अघोरेभ्यो घोरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु पुरोहितेभ्यः वनमादेशेषादेशेषनन्दके श्रीमान्नारायणोष्टवासुदेवोऽभिषतो प्रजम्पकमिदा ॐ हिरण्यपात्रं पूर्णं दधाति अधव्योसानीति एकदानापराधनोहरति एकदैर्यमाननातिस्तेयो दधाति सम्राजं च विराजं च अभिस्तेर्याजनो गृहे लक्ष्मीराजस्यामहेतिजामासंसंसासि मानोभिक्षेऽन्याकले रोगावशं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्नागहि सुजामा परिपातया इति मण्डलमे राजदीपं सन्दर्शयामि ॐ धाता देव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ ज्ञानरूपाय विद्महे ब्रह्मप्रियाय च धीमहि तन्नो वाणीः प्रचोदयात् ॐ काव्यायनाय विद्महे कन्यकुमार धीमहि ॐ शुञ्चमे वजश्चमे प्रजञ्चमे कामश्चमे कामश्चमे सौमनसश्चमे भद्रञ्चमे श्रेयश्चमे वस्यश्चमे यशश्चमे भगश्चमे द्रविणञ्चमे गन्धाचमे धर्ताचमे क्षेमश्चमे प्रतिष्ठमे विश्वञ्चमे नमश्चमे संविश्चमे ज्ञातञ्चमे सोश्चमे प्रसोश्चमे सेरञ्चमे वयश्चमृतञ्चमे मृतञ्चमे यक्ष्मञ्चमे नामयश्चमे जीवापुश्चमे दीर्घायुत्मञ्चमे नमित्रञ्चमे भजञ्चमे सुगञ्चमे शकरञ्चमे सोषाचमे सुदिनञ्चमे एकपञ्चमस्ताय नमः ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ कुमारप्रभवे नमः ॐ क्षलोभ्याय नमः ॐ कुञ्जरासभञ्जनाय नमः ॐ प्रमोदाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ कान्तमते नमः ॐ ज्योतिमते नमः ॐ कामने नमः ॐ धृतमते नमः ॐ कपित्थमप्रियाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मविद्याविदारभवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णुप्रियाय नमः ॐ भक्तदेवाय नमः ॐ उत्तमप्रदाय नमः ॐ ऐश्वर्याय शोभनालङ्कारा सुशोभनालङ्कारा सुस्मिताधरा भुवनमोहना देवा भवमोचना पराकेल देवा परुडना प्रोमा परापरारा पलुकगानेला हरा शम्भुनन्दना हरा शम्भुनन्दना हारति पुनरा भुवनमोहना देवा भवमोचना मत्पूजसेवना मत्पूजसेवना गौरीनन्दना भुवनमोहना देवा
दुर्वाकस्मान् प्रतिष्ठतेतो मङ्गलमुहूर्तये नमः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम श्रीपुंवराभ्यां नमः ओम अरुन्धते वसिष्ठाभ्यां नमः ओम श्री सीतारामाभ्यां उत्सव कर्मणि अद्य अष्टम दिवस प्रातः आराधना कर्मणि स्वामिनः प्रीतिकरं सहस्र दीपाराधनम् अद्य आचार्य श्रीहस्ते वाक्याम् अस्य श्री विघ्नेश्वराय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रुद्रसिंहासनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि तपश्यता सौभाग्यमस्मै दत्ता यादास्तं विपरेतना हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिलेपनं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि ओम स्फुरत्किरीटान्वितहारकण्ठिकामणीन्द्रकाञ्चीकरणोपरादिभिः रथाङ्कशङ्कासिकताथनुर्पदैः लसत्तुलस्यां वनमालिकोज्ज्वलम् इति पुष्पमालां समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि ओम मोत्थानं दिवो परतिं पृथिव्या वैश्वा नरमुता यजातमग्निं कविगुं सम्राजमतिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओम उद्दीर्यस्य जातवेदो भद्रं निररजन्ममा पशुवश्च मह्यमावः जीवनं च दिशो दश मानोहिकं सेर्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्नाय सृजामा परिपादया इति प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सद्यस्काल शर्करमिश्रितफलोपहारनैवेद्यं समर्पयामि मखद्योसानीति एकदा ब्राह्मणोपहरति एकथैवेजमानः युस्तेजो दधाति सम्राजञ्च विराजञ्च अतिस्त्रैर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यां हेतुजामासकं सृजामसे अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः मानोहिकं सेर्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्नागहि सृजामा परिपादया सर्वरङ्गवल्लीं पुण्याहलेन सम्प्रोक्ष्य ॐ येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण आत्मान्य पुनन्दुना प्राजापत्यं पवित्रं शतोध्यानकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविशो वयं भूतं ब्रह्ममुनीमहे इन्द्रस्मेति सहमात्मातो सोमस्वस्यात्मः समीक्ष्याः यमो राजः प्रसुरात्मा जातवेदा मोचयन्त्यापुनातो ॐ येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण आत्मान्यः पुनन्दुना प्राजापत्यं पवित्रं शतोध्यानकं तेन ब्रह्मविशो वयं भूतं ब्रह्ममुनीमहे इन्द्रस्मेति सहमात्मातो सोमस्वस्यावरणः समीक्ष्याः यमो राजः प्रसुरात्मा जातवेदा मोचयन्त्यापुनातो ओम शरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरित दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूता अधिपात्मानमरातिन्दरेम उद्दीर्यस्वजातवेदो भक्तिं निरवतिं मम पशोपश्च मह्यमावः जीवनं च दिशो दश दीपं ज्योतिपरब्रह्मदीपं ज्योतिजनार्दन दीपेन हरते पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ओम ब्रह्म जगज्योतिरूपिणे इति दीपं प्रज्वाल्य